Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha. Kama vile umekwisha zoea, hapa tuko katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa mji Katembo Ndalieni Julien ametangaza kwamba hii makioske na hii hiji ambayo inatumika pembeni ya barabara iweze kuondolewa. Ni hatua ambayo ilichukuliwa katika lengo la kuendelea kuzingatia usalama hata na usafi wa mji wa Goma, kwani kwa sababu hii madhijari ilikuwa ikiwa hatari moja kwa moja kwa wakaaji wa mji wa Goma, na hiyo imekuwa tatizo kubwa kwa viturukisho kadhaa katika mji wa Goma. Ndiyo maana meya wa mji amechukua hatua hiyo ili hivi vyote viweze kuondolewa hapa. Kama vile mnavyoweza tazama hapa, kuna andikiwa tosha katika saa 48. Linamaanisha kwamba ni muda ambao umetolewa kwa hao watu ambao wanafanya uchuuzi hapa mbeleni katika barabara waweze kuondoa hii majengo zao. Hiyo sasa wakaaji wamepokea namna gani? Kulingana na wale ambao tumezungumza katika saa ambazo zimepita, ni kwamba hii hatua imekuja kuwalemelea katika uchuruzi wao, kwa sababu hii uchuruzi ambao wanafanya ndiyo kwanza inalisha familia zao, pili ndiyo kazi pekee ambayo wanakuwa nayo katika mji wa Goma. Kwa hiyo sasa imekuwa tatizo kwao kusema waondoe hizi nafasi zao za kazi kulingana na hatua ya meya wa mji. Kulingana nao, hii haitaleta suluhisho kwa viturukisho ambavyo meya wa mji wala kiongozi wa mji anapenda kuvifikia. Tukumbushe kwamba meya wa mji aliyeteuliwa na AFC M23 amekuwa akikamata hatua mbalimbali zote katika lengo la kuendelea kuzingatia usalama hata na kimya katika mji wa Goma. Mbali na hayo, kuna pia swala la ubadilishaji wa pesa za kikongomani, yani taux de change, ambayo raia hapa mjini Goma wanasema kwamba nayo imekuwa na tatizo kubwa. Kwa mtu ambaye anatumia dola za Kimarekani imekuwa tatizo sana. Wale ambao wanakuwa na sarafu za Kongo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu dola moja hadi sasa inavundwa katika 3000 na 3500, na hiyo imekuwa tatizo kwa wakaji hawa. Ndio maana wamoja kati ya wengine nao wamekuwa wakiomba serikali, uongozi wa M23 ambao unadhibiti mji wa Goma, iweze kubadilisha hali hii na kutafuta suluhisho kadhaa, ili wanapochuuza na wanapoenda uzisha kwenye soko tofauti za mji wa Goma, hali hii iwe ikiwarahisishia kupata vyakula hata na kuona namna jinsi wanaweza tumika kazi zao ndani ya utulivu. Hapo sasa na kualika kufuata maoni ya wamoja kwa wengine katika mazungumzo haya ambayo tumekuwa nayo na wakaaji wa Goma. Asante. Mzee, jambo. Jambo sana kaka. Unaitwa nani? Naitwa kwa jina la Kikandi Jean Olami. Mzee Jean, tunakutana hapa, wewe unachuruzaka nini? Mie siko mchuruzi, niko technicien reparateur. Natengeneza matelefoni hapa za kila mtu. Natengeneza telefoni ya kila mtu kabisa. Mnafanyaka kazi hapa, tumesikia kwamba uongozi wa mji umesema kwamba muondoe nafasi zenu za kazi hapa. Ninyi hii decision ya maire de la ville mlipokea namna gani? Antuka wakati tulipokea hii decision ya maire de la ville, antuka tulisikia tunashtuka, tulisikia tunachomwa roho, ile haikutufurahisha kabisa. Tulisikia hatuna kazi zingine za kufanya, ndio tukasema tukani mzazi atatumia kale kama tumaini niko nako, ningali na ile tumaini ya kusema kama ni mzazi atatumia kabisa, ndio haikufurahia kabisa. Kwani ampende ondoa hii mabati mapa? Basi ni watu wakubwa, tutaendea neno yenyewe wanasema ni mzazi haizi sema tutoke tu hivi na basi, na hatuna makazi zingine za kufanya na hatuna lingine ya kufanya. Tunachunga watoto juu ya hii makazi, basi tunalipia watoto kwa masomo juu ya hii kazi, na hatutakuwa wa maibovo juu tumekosa vingine vya kufanya. Ila falia akisikilia huruma kabisa, hiyo kama nasi hapa ndio tunatusaidia kusema tuishi kidogo. Wewe personnellement hapa hii ilikuwa nakusaidia namna gani? Hii kazi inanisaidia mimi naweza sema mimi naishi ni kwa ajili tu ya hii kazi. Kama ni chakula ni hapa, kulipia watoto kwa masomo na mapezwe zingine zote mfamilia yangu iko nyuma. Hata kukanisa wanaweza niambia nitoe, sitasema nimetoa bure. Yenyewe nikitosha wapi ni hapa.
lafali donc ma resource yangu yote naitoshea tu na ile ndio natuma nionekane mtu mzima. Juu ya usafi kwanza tunashikaza sana. Kila samedi tunaheshimia ile ordre alitupatia, tukue tunafanya salongo chaque samedi. Tunaifanyaka na kabisa hapa hakuna uchafu. Tunashikaza kabisa, tunashikaza sana kwa ile salongo yetu inatusaidia na kufanya usafi na kuendelesha usafi katika barabara na maeneo yenye tuko ndani. Ikiwa meya wa mji atasikia malalamiko yenu, ni kitu gani mnaweza omba kifanyike ili masekteri yenu kuwe protege? Antuka kama anatusaidia, anarudisha roho nyuma, anatusaidia na kuhudumia kusema tuendelee kutumika. Antuka tutamfelicite sana na maombi yetu, antuka tumuombea Mungu sana mzidishe, ampe miaka ya mingi kabisa, aishi kabisa milele. Na kuhusu ingine ya kusema ke tunaweza tafuta ingine na modalite ya kuendelesha usafi hapa kwa barabara kusionekane uchafu, ni ile kusensibilize wenzetu kusensibilize hata mkartie kuepuka ile uchafu na mgonjwa ile inaweza kusaidia sana, atusaidie na atusikilie huruma sasa. Asante sana. Ndugu, jambo. Jambo. Unaitwa nani? Angel Prince. Prince, tunaona hapa kwako kunaandikiwa tosha dans 48 heures. Hii decision ya maire de la ville, wewe kama mchuruzi ulipokea namna gani? Si hatujue kwa ilitokea kani ya maire de la ville hawakutuinforme hata kani ya maire de la ville. Tuliona chef de quartier wa Ndoshi ndio anafika anatuambia tutoshe da 48 heures. Hatukujua kama ni maire de la ville ama ni chef de quartier ama ni bourgmestre ndio alipanga, hatujue ine. Donc tuliona tu tunalamuka, watu wanapita wanatuandikia tosha da 48 heures. Ndio ine. Lakini maire de la ville anasema ndio hii mashop yenyeko kubalabala itoke. Nyie personnellement hii inawagusa namna gani nyie sabe nye munafanyaka hii commerce hapa? Si inatugusa sana paske ni hapa njo tunatumikiaka, ni hapa njo tunategea kuona kinzi tutaishi, njo kazi zetu hapa. Hatuna kwa kwenda, hatuna kwa kujiinstale tena, donc hatuna place kwengine kwa kwenda. Wasipo hapa hatujui kwengine kwa tunanenda, hatuna kazi zingine za kufanya, kazi ya haiko, njo tunategea hapa. Tungemwomba atusaidie yeye kama vile mzazi, aone kinzi atatuvumilia tuendelee kutumikia hapa. Sema wewe hapa ndio kwenye natoshaga samfra ya familia? Ndio, hapa ndio natosha chakula, kila kitu ni hapa. Tuambie peut-être maire de la ville afanye nini pour que peut-être na nyie muone kama muko sécuriser hapa ndani ya hii kazi? Tulipenda mtusaidie kama mnaweza onana na maire de la ville, yeye atusaidie. Donc si hatuna kwa kwenda normalement, hatuna kazi nyingine ya kufanya, ni njo kazi yetu ishazoea, hatujue nyingine makazi. Atusaidie, atuvumilie, atukamate sawa vile watoto yake, atuvumilie tuendelee kutumikia hapo. Asante sana. Asante. Mzee, jambo. Jambo sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa kwa jina la Edmond. Mzee Edmond, maire de la ville, anasema kwamba hii mashop yenye kubalabala itoke mu 48 heures. Wewe kama mkaji wa Goma una maoni gani? Mimi kama vile mkaji wa Goma, maoni yangu ni kusema mkuu anapaswa kuja kuchunga sisi wa raia, ya kwamba kamata mpango ya kusema atoshe ile makioske, atosha mabitu yenye kwa barabara juu itoke, watu watakufa na njala juu ndio inatusaidia na kupata mwae ya kuvivre. Sasa vile 100 francs 1000 francs watoto wanapata kisi ya kukula. Wewe unaona kama hii inaweza impacte namna gani kwa maisha ya hawa watu ambao wanatumika ndani ya hii mashope? Watu ambao wanatumika ndani ya hii mashope nao viko na watoto, wanakuwa na jamaa pia,
ya kuweza kutafuta watoto yao ili wapate kitu ya kuweza kuishi na kupata kitu kidogo kidogo. Hiyo kila siku ya samedi tunafanyaka usafi kabisa, kushafisha na kuunguza mabuchafu yote na kuwaka hapa. Kuna kutawa kabisa, kuna angara, kuna takata mzuri sana. Na kulingana na hii decision, mkubwa wa mji mnamtolea ujumbe gani, afanye nini? Kwa ujumbe yenyewe tunaweza mtolea kama vile meya de la ville wetu, tunapenda atuchukulie, atuache vile ili tuendelee, tuone kama na sisi tunaweza ishi mahali ya kutafuta ile mili family kwa barabara. Hii kazi yenyewe ndio inakulisha familia zenu? Ndio, hii kazi ndio inakulisha familia. Tuko na watoto, tuko na wabibi nyumbani na mafamilia zingine watoto wakwenda kwa masomo, ndio yenyewe inatusaidia. Sisi mfamu unatoka hapa vitampacte namna gani kwa maisha ya familia zetu? Donc watoto watakufa mnyumba na wengine wa masomo hawatasoma. Donc ni kwa familia watoto wanateseka. Asante sana. Ni Zawadi Esperance Magwana. Niko mudisha brosada. Sasa tunaenda rangula brosada, nilikuwa tunarangula kube chini. Mimi kufikia hapo, kufikia hatua ya leo, tulishateseka. Tulikuwa tunarangula kube mimi sensa. Mimi leo tulishafika mdemi. Tulikuwa tunarangula mdemi sensa. Leo tulishafika mdemi sensa. Mdemi sensa wala mkwami. Sasa shia kwetu tunaenda uzishia bakia wako wanazikatana, nana kolokata wanakatana, na wengine wanakatana. Ndio maana tulishateseka na watoto washateseka juu hakuna profimu uchuruzi. Maana yake tunateseka kupitia hapo. Wanasaidia sana wapunguze chocho. Tulikuwa tunarangula mzuri, tunaenda faidika, mtoto anapata mrongo. Ndio vile. Matesa kile.